Hi everyone, I'm Miko Hai Alino semua, from saya Gaia. Miko Alino dari And GAIA. why do Mengapa kita we do melakukan waste audit audits? sampah? Some of Salah the satu questions persoalan that yang sering muncul pop adalah into mind is doing audit waste sampah audits boleh membantu kita mengenal help us pasti berapa identify how banyak much sampah waste yang and dihasilkan oleh masyarakat. people are generating, and Juga maybe daripada other pihak waste lain generators like um, seperti schools, sekolah, businesses, perniagaan, government pejabat offices, kerajaan, um, and dan other sumber sampah yang sources lain. of waste. Probably Mungkin Anda you're sudah biasa familiar dengan slide ini. with this slide. This was taken Ini from adalah the gambar Break Free yang from diambil dari Plastic panduan brand Brain audit Audit Break toolkit, Free and from it Plastic yang shows menunjukkan the different, perbezaan atau at least try sekurang-kurangnya to cuba simplify the mempermudahkan steps langkah-langkah needed untuk for audit. doing audits. And it Ia starts off bermula with dengan doing melakukan pembersihan. cleanups, and then Kemudian, dari from pembersihan these ini, cleanups kita merekod data record the dengan cara data. We try to mengasingkan dan sort the mencatat waste, data record the menggunakan borang data data yang disediakan using dan menyusun data supaya sheets data boleh provided, digunakan and bagi pelaksana projek compile them atau so that kerajaan the tempatan. data becomes useful for the project implementers or local governments. Tetapi, For hari today, ini saya I'll akan show you an menjelaskan tentang example of bagaimana how to melakukan do audit sampah waste secara audits khusus di rumah that's atau particular or kawasan specific kejiranan. for households or neighborhoods. So what's a Apa itu waste audit audit? sampah? So Audit waste sampah audit is adalah a latihan systematic sistematik untuk exercise mengenal pasti to jenis-jenis sampah characterize or atau identify bahan yang the dihasilkan types dari of pelbagai sektor. waste or material that various sectors generate. So it could come from Ia boleh datang dari isi households rumah or atau residents, penduduk it could come setempat, from juga dari sekolah, schools, dari from pejabat, dan offices, lain-lain. and others. There are a Terdapat number of pelbagai cara panduan yang materials boleh or dilayari guidelines secara atas available talian. online. The one on your Di sebelah left, kiri it's a Anda adalah manual yang produced dihasilkan oleh by kerajaan the Filipina untuk Philippine membimbing government, so kerajaan to tempatan guide melakukan audit sampah. local governments in doing their own waste audits. And the one on your Dan di right, sebelah it's kanan Anda produced dihasilkan by oleh my organisasi saya, organization. termasuk It data bagi includes jenama. data on brands. So for those Bagi who have mereka yang done pernah melakukan brand audit audits jenama, before, this latihan ini exercise of course termasuk includes, selain dari jenis sampah atau aside bahan. from the types of waste Ia or merangkumi material, data untuk includes jenama data atau on sekurang-kurangnya brands, or meningkatkan to tanggungjawab at least pengeluar heighten terhadap krisis pencemaran the sampah responsibility atau of plastik. manufacturers in our current waste or plastic pollution crisis. Methodologies, Terdapat there beberapa are metodologi different berbeza. of this. Inilah Here's an example. contohnya dari This panduan Brain Audit is Break from Free the from Break Free from Plastic. Plastic brand audit toolkit. You Anda see lihat di on sebelah your kiri left, it's a data adalah kad card data di mana where you Anda put mengisi in maklumat mengenai jenis sampah yang information dikumpulkan, about the types of waste collected, so the type of jenis product, produk, type of material, jenis number bahan, of pieces, bilangan sampah, and dan Anda to try akan to menyusun compile dengan them menggunakan perisian atau using aplikasi software mudah or alih. a mobile app. And of Terdapat course, juga there's panduan also tersedia untuk guide sheets sukarelawan available for dan penganjur. volunteers and for organizers. The two sheets Dua helai di sebelah on kanan the right side menunjukkan of this jenis slide produk yang shows biasanya the ditemui di types aliran of products that sisa are pepejal usually found dan in jenis bahan waste sisa streams, yang and biasa the dibuat. types of material the waste are usually made. So in this case, Jadi, this sheet here helaian data ini akan identifying mengenal the pasti types of jenis bahan plastik. plastic material. Where does Dari the mana data data actually ini come berasal? from? So data Data can boleh come berasal from dari different berbagai sources. sumber. A lot of the data that even though you Meskipun don't Anda have tidak pernah experience in melakukan doing audit sampah, waste Anda audits, tetap boleh you can mengetahui already komposisi look sampah at dengan melihat existing data data yang that's already disediakan available dari kerajaan from your tempatan government, atau dari from your organisasi cities, yang lain or yang other melakukan kegiatan organizations that audit sampah. have done similar exercises. This Ini one adalah is contoh from dari the Filipina. Philippines. So this is
data Data ini compiled disusun by oleh sebuah an organisasi organization dikenali called sebagai Mother Earth Foundation. they Mereka collected mengumpul data data dari from 23 23 bandar dan mereka cities and tried to menggabungkannya. aggregate them, and this was what Ini they adalah found. hasilnya. From this Dari chart, carta ini, you see Anda boleh more melihat than half of bahawa the lebih waste dari is setengah jumlah sampah compostables or adalah organic sampah waste. organik. You see Anda this lihat gambar ini, picture in banyak a bandar lot di of seberang cities Asia across Tenggara Southeast di mana Asia sampah where kita our waste adalah is basah. mainly wet. So more than Lebih half dari our waste setengah jumlah sampah is kita organic adalah waste. sampah It organik. usually ranges from Biasanya 50 di to antara 80%. 50 hingga 80%. Also, a Juga significant fraction sebahagian of our kecil waste, sampah kita or hanya 15%, are recyclables. So 15% di these are kita the types semula. of Ini waste or adalah jenis materials that sampah you atau can bahan yang boleh Anda hantar ke send bank to sisa pepejal. waste Pusat markets, kita to semula, waste banks, to recyclers. So because they have kerana mereka certain mempunyai value nilai that pada proses they bahan put ini, into this material, and they dan can mereka boleh process memproseskannya it can be used dan again digunakan kembali later. kemudian. Satu lagi Another jenis sampah yang significant penting fraction here dikenali is residu what we call atau di tempat lain residuals, dikenali or in sisa other lain-lain. places we call it Kerana other ini waste. adalah jenis bahan These buangan are the yang types mempunyai of nilai yang discarded materials sedikit that atau have hampir tidak little mempunyai or nilai di almost no sektor kita value to semula. the recycling sector. This is Ini composed terdiri of daripada pembungkusan plastik dan kadang-kala cardboard di mana tidak ada pasaran yang tersedia untuknya. There's no market available for it. So all of the Semua waste sampah that yang tidak dapat cannot be dikompos atau composted or dikitar recycled semula termasuk dalam goes kategori here. ini. Residual Sampah waste, residu they seringkali often end up berakhir in di tempat pembuangan landfills sampah or atau pembakaran. incinerators. So they are not Oleh put back itu, in tidak our kembali ke aliran in pengeluaran. our production streams. Another Jenis sampah residu type of lain residuals adalah is sampah khas special waste atau or sampah residu special khas. residuals. These are Terdiri dari lampin, diapers, tuala wanita, produk menstrual pembersihan pads, yang biasa digunakan di rumah. hygienic waste that we use in our households, like the Seperti sisa residual buangan, waste. ia tidak boleh It dikitar can't semula be atau recycled or dikompos. composted. The best we Apa can yang do kita is boleh to lakukan look for adalah mencari kemudahan treatment rawatan di facilities in a bandar city atau or komuniti in a yang boleh community that can berinovasi. innovate, for example, Misalnya, sterilize this or mensterilkan destabilize the atau paling material tidak before menstabilkan putting suatu them bahan in sebelum the final dibuang di disposal tapak site. pelupusan sampah. Lastly, Terdapat we have juga the sampah berbahaya. hazardous waste. These are the types of Ini adalah jenis sampah yang discards berbahaya that jika are terus in a way dibuang. dangerous for immediate disposal. So these are Misalnya, batteries, bateri, discarded chemicals, bahan kimia, tin aerosol atau cat dan cans, sebagainya. paint, and so on. So Bandar cities biasanya usually memiliki have kemudahan special penyimpanan storage khusus untuk rawatan facilities for harta this, benda. for property treatment, and of course Masyarakat households isi rumah and dan villages kampung may be dinasihatkan advised to untuk coordinate berkoordinasi with dengan their kerajaan city tempatan governments masing-masing. to at least see or Sekurang-kurangnya explore adalah possible terokaan untuk rawatan options yang for betul. proper treatment. And I'd like to show Saya you ingin menunjukkan some sebuah sample hasil audit results buangan from isi a rumah yang dilakukan di household Vietnam. waste audit done in Vietnam. Yang As Anda you can lihat, see, this audit waste buangan audit, isi rumah it ini was done dilakukan in pada tahun 2019, 2019, so last year. iaitu 1 tahun And yang lalu. I'll show you Saya some akan menunjukkan how bagaimana kami we were mengumpulkan able to data dan compile membuatnya data and menjadi data yang make it berguna. in a way Bagi useful pelaksana projek, for the project implementers as well as juga the bagi local kerajaan government. tempatan. So in this Pada slide ini, Anda you'll boleh see, melihat beberapa some maklumat information about this terkait audit sampah waste tersebut. audit. So, Kegiatan ini it was done dilakukan in di a sebuah kelurahan residential di ward Da in Nang, Da Vietnam. Nang, Vietnam. The number of Sebahagian data households, didapat dari some kerajaan of the data here, tempatan. they are available with your local government or city government. So the estimate Estimasi is jumlah adalah 6,300 6,300 households. buangan. Average Purata household saiz rumah size adalah 3.4 3.4 buangan people isi per rumah. household. This is also Ini juga merupakan data dari government data. kerajaan.
Estimasi estimated populasi adalah population 24,000. 24,000. Sample Jumlah yang households dijadikan is sampel 50. adalah So, 50. as Seperti I mentioned dijelaskan earlier, this is sebelumnya, a ini adalah household audit waste buangan audit, and isi rumah. we can't Jadi kita really tidak do dapat a waste mengaudit audit for keseluruhan 6,300 di 6,300. sana. Technically could be Sebenarnya done, ia but would boleh, take a lot of tapi time and akan resources. menghabiskan banyak We masa dan decided to sumber. stick Kami with memutuskan a untuk sample size menjadikan of 50 50 households buangan isi randomly rumah sebagai selected from sampel yang the ditunjuk secara total rawak di antara 6,300. 6,300 buangan Date of isi rumah. collection, it was Tarikh collected, pelaksana waste was pengumpulan collected sampah adalah Mac back in March 2019. 2019. Ia It's serupa similar dengan to carta the yang anda pernah chart lihat that you've sebelumnya. seen earlier. So, Di in this kejiranan neighborhood ini, in Danang, Danang, we have kita dapat hampir organic waste at 89% sampah almost organik 89%. dan Recyclable hampir waste 7% is sampah almost lain-lain. 7%. Other waste Dan or residual waste 3.8% sampah is saki-baki. 3.8%. And then you Terdapat also have bahagian this kecil small berwarna fractions. I ungu don't know dan if hijau you di can see sini. there's purple and green slices here. One of Satu which untuk is sampah khusus special seperti waste, lampin, iaitu diapers. 0.32% It's 0.32. dan lainnya And then untuk hazardous sampah waste, berbahaya 0.36. iaitu 0.36%. Some of the Sebilangan data data yang that cuba kami anyway sediakan we untuk try bandar to atau kerajaan provide tempatan bagi for menunjukkan anggaran the sisa. cities or for the local governments is to provide estimates for waste generation. So in this Pada data data set, we were kami able to mampu estimate untuk the menganggarkan hasil daily sampah seorang waste iaitu generation per capita, so which is 0.46 kilos per kilogram person. seorang. And Dan dari data ini, from that kamu data, you juga can also menganggar generate jumlah sampah estimates per for isi rumah. household. On Kami the hanya right perlu side, menggandakan dengan we just purata multiplied buangan it to isi the rumah di kota average tersebut. household size in this city. And below Oleh you have itu, the kami juga boleh estimated menganggar hasil household sampah waste dari seluruh generation, isi which is rumah, iaitu 558 tons per day. 558 ton sehari. The data Menurut actually in kerajaan, Danang, Danang according to menghasilkan lebih kurang government, 1,000 the city ton generates sisa around buangan sehari. 1,000 tons of waste per day. So maybe probably the other Kemungkinan half is setengahnya produced berasal by dari penghasil sampah other lain waste seperti generators like businesses perdagangan, and pertumbuhan commercial komersial establishments as well as industry dan as well as industri. the industry. Manfaat lain untuk melakukan audit sampah adalah anda boleh menggunakan data untuk menyerlahkan beberapa item yang bermasalah, yang mana kerajaan boleh mempertimbangkan untuk membuat peraturan atau melarang penggunaannya. Pada audit sampah ini, terdapat dua jenis sampah bermasalah. Yang pertama adalah beg plastik. Pada audit sampah ini, kami mengira 1,600 buah beg plastik. Artinya, hampir 500 sampah beg plastik dihasilkan oleh seorang setahun. Extrapolate the data for each resident of this city. And yang kedua adalah pembungkusan plastik utama, iaitu 650 buah. Melakukan audit sampah. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya. Pertama, kita mula dengan persiapan. Persiapan kita adalah menentukan metodologi yang kita akan gunakan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat panduan yang berbeza atau manual dan tunjuk cara di online. Mungkin anda sudah tahu panduan dari Break Free from Plastic. Ini juga membantu anda mengenal pasti audit sisa yang anda rancangkan. Ia mungkin dari audit sampah for clean up, brand audit, ataupun audit sampah isi rumah. Kadang-kadang kerajaan melakukan audit sampah di stesen pemindahan di mana orang mengumpulkan sampah atau di tapak pelepasan.
you also Anda need juga to perlu menentukan ukuran sampel. determine the sample size. If you're doing household Sekiranya Anda surveys, membuat the tinjauan isi rumah, recommended ukuran sample sampel yang size is ditentukan around adalah 50 50 hingga to 55 isi 55 rumah. households. If Jika populasi di your sebuah masyarakat atau bandar household ialah ribuan, population in a community or city runs to the thousands, so at least you'll have a decent sekurangnya Anda masih sample memiliki size jumlah for this, sampel yang mencukupi. for this exercise. And of Yang course, terakhir last adalah is the disposal rancangan plan. pelupusan. You need to Anda coordinate perlu with your menyelaraskan local dengan government kerajaan to see setempat after untuk doing your mengetahui waste setelah audit, Anda then melakukan you can, audit of course, sampah. properly Bolehkah Anda membuang dispose atau or memindahkan transfer sampah dengan the betul? waste that you have collected for this exercise. So if there's a recycling Jika facility terdapat that kemudahan can kita accept semula yang boleh some of the menerima bahan boleh recyclables that kitar you semula, collected, maka itu lebih baik. it's Sangat good that penting we untuk coordinate menyelaraskan with the dengan city, kerajaan so bandar supaya sampah the yang kita audit tidak waste that we akhiri have dalam collected talian during the air audit atau sungai. does not end up in another water body or river. Langkah Second kedua step is, adalah of course, doing melakukan an orientation, orientasi, and iaitu orientation melibatkan memaklumkan involves pada informing responden. respondents. So Responden respondents adalah mean orang-orang these atau are isi the rumah yang menjadi people objek or dari households that tinjauan will be ini. part of the survey. So you need to Anda perlu mengunjungi visit them in mereka their di rumah houses, mereka talk to them dan that menjelaskan you will dengan run a baik survey, tentang Anda akan you need their menjalankan tinjauan, participation, bahawa and Anda memerlukan if penglibatan possible, mereka, dan you need jika also to memungkinkan provide Anda boleh juga separate menyediakan containers bekas for berasingan for untuk this isi household, rumah. so it's Ia easier for akan you to memudahkan do audit. the actual audits. So you can Anda boleh provide menyediakan different bekas yang containers berbeza for untuk sampah organik, for kitar organic semula, waste, for sampah saki-baki, recyclables, dan sampah for other berbahaya. waste and hazardous. So at least whenever you do your Sekurang-kurangnya, bila kita melakukan collection, pengumpulan then it's sampah, easier for you ia to memudahkan pengasingan sampah organik separate dan bukan organik the dengan mudah. organic waste from the non-organic waste. Collection. Koleksi ini dilakukan This selama involves tinjauan doing the berlangsung. rounds. Untuk So audit for sampah isi the rumah, household ia diminta waste 8 audit, hari daripada this hari pengumpulan requires 8 sampah. days of collecting Untuk waste 50 from buangan the isi rumah, set of biasanya 50 households. Usually on hari the first pertama ia day, lebih kepada it's ujian more of untuk a isi test rumah. run for the households. So and then what we do is Apa yang kita of course, lakukan semasa ujian collect them, adalah weigh them, kami but mengumpulkan dan they menimbang are not sampah. Kami tidak memasukkannya included ke in the dalam actual penyortiran sorting. sebenar. So what is part of the actual Penyortiran sorting sebenar is akan the dilakukan pada days, hari kedua hingga 2 hari to ke-8. days 8. So Jadi, you still have sekurang-kurangnya akan mendapat sampel of selama the seminggu dari week-long, buangan isi waste rumah. generation from these households. Number 4 Nombor is the 4 actual adalah waste audit audit and dalam sorting. penyusunan So this would sebenar. be I guess Mungkin teman-teman very semua familiar sudah for a sangat lot of familiar dengan kegiatan participants. ini. The actual Audit audit, sampah of course, sebenar juga involves memerlukan a tempat di mana setup or a Anda boleh layout melakukan where you do your penyortiran, actual sorting, penimbangan, where you weigh dan the penghitungan products, jumlah the sampah. number of plastic materials, for Untuk example, contohnya, Anda perlu do menyediakan them or katalog provide some panduan dan catalog, mengumpulkan and data populate them dan with catatkan data. Lastly, Terakhir, you'll have Anda the melakukan analysis analisis of results. dari So, hasil I've data shown audit. you Saya some telah examples menunjukkan of this contohnya di in slide earlier sebelumnya slides, tentang showing hasil how dapat disusun these dan results menjadi can be berguna untuk compiled pelaksana and untuk kerajaan become tempatan. useful for implementers and local governments. For the Tinjauan household audit waste sampah isi rumah atau latihan survey audit or sampah waste memang audit, banyak. for this particular exercise, I know it's quite Terdapat a lot. There are 34 kategori 34 utama dan primary 76 kategori categories, and sekunder. there are 76 secondary categories. So just an Sebagai example, contoh, untuk jenis the sampah primary kitar category semula, or the waste type kategori would be utamanya adalah recyclables, and then plastik this keras, primary category for hard/rigid plastic, and then dan kategori secondary you sekundernya have adalah PET atau the jenis type plastik of lain. plastic. And I'll Saya just akan run you through the memperlihatkan secara slides and singkat just to di show you slide-slide berikutnya tentang gambaran besar familiarize you with the terkait different pelbagai jenis kategori yang types of tersedia di panduan categories ini. that are available in this particular guide. Of course,
Jika Anda membandingkan beberapa panduan di internet, Anda dapat menemukan pendekatan yang berbeza. Terdapat versi yang disederhanakan yang hanya memiliki beberapa kategori. Tapi sebenarnya, Anda boleh memodifikasi kategori sampah ini sesuai keperluan projek atau organisasi. Saya akan menunjukkan beberapa jenis. Saya rasa Anda telah biasa dengan jenis-jenis sampah ini. Anda juga boleh melihat bahawa banyak dari sampah-sampah ini termasuk sampah yang bermasalah. Contohnya, sachet atau pembungkusan berbilang lapisan. Terdapat juga pembungkusan plastik sayuran. Idea dalam objektif yang terperinci mungkin berasal dari kenyataan bahawa audit sampah hanya dilakukan setiap 5 atau 10 tahun sekali. Kegiatan ini tidak sering dilakukan kerana memerlukan banyak masa dan sumber tenaga. Tapi paling penting ialah pelaksanaan audit. Ini perkhidmatan adalah asas yang terbaik for our waste management projects. And jenis sampah seperti ini telah dicatat di nota data. Saya tahu ini cukup banyak untuk dilakukan, tapi beginilah caranya ia berkesan. Terdapat juga pilihan untuk menggunakan aplikasi mudah alih. Cuba untuk menerokannya. Itu sahaja dan terima kasih semua. Jika anda memerlukan informasi terkait panduan atau informasi lain yang sebelumnya saya jelaskan, silakan link ke panduan dan borang.